Perkenalkan, nama saya Arsyila Kanza Maulana dari kelas 4 Sevilla. Hari ini saya akan melaksanakan sidang tahfiz juz 30. Mohon doa dan restunya dari orang tua dan guru-guru agar diberikan kelancaran dalam sidang tahfiz hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis sama'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Inna jahannama kanat mirsada littaghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa. Innahum kanu la yarjuna hisaba fakadzabu bi ayatina kidzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadzuqu falan nadzidakum illa azaba. Inna lil muttaqina mafaza hadaika wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba. Yawma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adina lahur rahmanu wa qala shawaba. Dzalikal yaumul haqq faman syaa'a attakhadha ila rabbi ma'aba. Inna anzarnakum adzaban qariban yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta was-sabihati sabha was-sabiqati sabqa fal mudabbirati amra yawma tarjufur rajifah tatba'uhar radifah qulubun yawma idzin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna inna lamarduduna fil hafirah aidza kunna 'idhaman nakhirah qalu tilka idzan karratun khasirah fa innama hiya zajratun wahidah fa idza hum bis-sahirah. Hal ataka haditsu Musa idz nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa
اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج دهاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يذكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يذكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انقدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار
عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا قالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون
Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun wa ma ursilu alaihim hafizin fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun alal araiki yanzurun hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Bismillahirrahmanirrahim. Idza samaa'u syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadaha famulaki famma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu zanna an lan yahur bala inna rabbahu kana bihi basira fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaqa wal qamari idza tasaqa latarkabunna tabaqan an tabaqa fama lahum la yu'minun wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim illal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud annari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Inna batasya rabbika lasyadid innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid fa'alul lima yurid hal ataka hadithul junud fir'auna wa thamud balil ladzina kafaru fi takdzib wallahu min waraihim muhit bal huwa qur'anum majid fi lauhim mahfuz. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i wattariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu tsaqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma dafiq yakhruju min bainis sulbi wat taraib innahu 'ala raj'ihi laqadir. Yauma tublas sarair fama lahu min quwwatin wala nasir wassama'i dzatir raja' wal ardi dzatis sada'
Innahu laqawlun fasal wa ma huwa bil hazal innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru may yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tadzakka Dzakara asma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhun yawmaidhin khashi'ah amilatun nasibah tasla naron hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dari' la yusminu wa la yughni min ju' wujuhun yawmaidhin na'imah lisaiha radiyah fi jannatin aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha ainun jariyah fiha sururum marfu'ah wa akwabum mawdu'ah wa namariku masfufah wa zarabiyu mabthusah afala yanzuruna ilal ibil kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul adzabal akbar inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidzi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladzina jabus sakhra bil wad wa fir'auna dzil autad alladzina taghaw fil bilad فأكثروا فيها فساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayasabu allai yaqdiru alaihi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayasabu allam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain. Falaqatahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Fakku raqabah aw it'amun fi yawmin dhi masghabah yatiman dha maqrabah aw miskinan dha matrabah. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Ulaika ashabul maimanah wal ladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masy'amah alaihim narum muqsadah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kadzabat Samud bitagwaha idzin ba'atsa ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha fakadzabuhu faqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wala yakhafu 'uqbaha. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta. Amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirati wal ula. Fa anzartukum naran talazza la yaslaha illal ashqa alladzi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatadzakka wa ma li ahadin 'inda rabbihim min ni'matin tujza illa batigha wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatima fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Fammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrah wa wada'na anka wizrah alladzi anqada zahrah wa rafa'na laka dzikrah fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim.
wattini wazzaitun waturi sinin wahadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun wama yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu bi ahkamil hakimin. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbikar ruj'a ara'aital ladzi yanha abadan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allaha yara kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyatin kadzibatin khatiyah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah rasulun minallahi yatslu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru bi ayatina hum Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fasatna bihi jam'a innal insana lirabbih lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa usila ma fis sudur
inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth, wa takunul jibalu kal ihnil manfush, fa amma man thaqulat mawazinuh, wa huwa fi 'ishatir radiyah, fa amma man khaffat mawazinuh, fa ummuhu hawiyah, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yakin, latarawunnal jahim, thumma latarawunnaha 'ainal yakin, thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah, alladzi jama'a malan wa 'addadah, yasabu anna malahu ahladah, kalla layumbadhanna fil hutamah, wa ma adraka mal hutamah, narullahil muqadah, allati tattali'u 'alal afidah, innaha 'alaihim mu'sadah, fi 'amadin mumaddadah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, wa arsala 'alaihim tayran ababil, tarmihim bi jaratin min sijil, faj'alahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy, ilafihim rihlatash shita'i was-sayf, falyabudu rabba hadzal bait, alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin, alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un, wa yamna'unal ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'budu, wa la ana 'abidum ma 'abadtum, wa la antum 'abiduna ma a'budu, lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidiha hablum mim masad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarrin naffasati fil 'uqad, wa min syarrin hasidin idza hasad.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Yang saya hormati Dewan Guru Penyidang, dan yang saya hormati tim multimedia Asyidikiyah, yang saya hormati dan saya muliakan kedua orang tua dari Ananda Arsyila Kanza Maulana. Yang saya cintai dan yang saya banggakan, tentu saja Ananda Arsyila Kanza Maulana, yang alhamdulillah pada pagi hari ini telah menyelesaikan sidang tahfizul Quran juz 30. Masya Allah, untuk Ananda Arsyila, sidang kali ini berjalan dengan sangat baik dan lancar ya. Temponya sangat stabil, tenang. Di sini saya akan menyampaikan penilaian mengenai penerapan ilmu tajwid ya. Untuk keseluruhan tajwid Ananda Arsyila sudah sangat baik, sudah sangat bagus. Di sini hanya ada beberapa catatan di saya ya. Yang pertama mengenai mat. Mengenai mat tadi ada satu ayat di surat Al-Infitor ayat 10 yang harusnya dibaca pendek, dibaca panjang ya. Tadi wa inna harusnya. Tadi Ananda bacanya wa inna 2 harokat ya. Kemudian yang kedua mengenai gunnah. Di sini ada beberapa gunnah yang tadi kurang ditahan ya, agak terlalu cepat jadi kurang ditahannya. Yang pertama ikhfa safawi ada di surat Al-Mutaffifin ayat 17. Tadi Ananda membaca kuntum bihi tukadzibun. Ya, yang harusnya dibaca ditahan dulu 2 harokat. Kuntum bihi tukadzibun ya. Selanjutnya ada idgham bi gunnah di surat Al-A'la ayat 9. Tadi Ananda bacanya seperti hanya ditasdid, kurang ditahan ya. Tadi Ananda baca fadzakir innafa'atiz dzikra. Yang harusnya dibaca ditahan dulu 2 harokat idgham bi gunnah, sama seperti ikhfa safawi juga tadi. Fadzakir innafa'atiz dzikra ya. Kemudian yang terakhir di idgham bi gunnah ada lagi di surat Al-Humazah ayat 2. Ya, tadi Ananda membaca alladzi jama'a malau wa'addadah. Harusnya ditahan dulu. Alladzi jama'a malau wa'addadah. Ya. Untuk keseluruhan Masya Allah tajwidnya sudah sangat bagus ya. Nah, selanjutnya saya juga akan memaparkan penilaian mengenai kelancaran ya. Untuk kelancaran Ananda Arsyila sudah baik, sudah bagus, temponya tenang, bacanya santai ya, tidak terburu-buru. Di sini ada beberapa yang saya catat sebagai evaluasi. Yang pertama salah penyebutan huruf. Tadi huruf zai 2 kali dibaca saya seperti terdengar huruf za. Contohnya di surat An-Nazi'at ayat 18. Ila antazakka. Tadi saya mendengarnya ila antazakka. Itu ada 2 kali. Yang pertama di surat An-Nazi'at dan yang kedua di surat Al-Lail ayat 18. Ya. Kemudian ada salah harokat di surat An-Nazi'at juga ayat 25. Nakalal akhirati. Tadi Ananda bacanya nakalal akhiratu. Ya. Untuk selanjutnya ada yang nyasar ke surat At-Tin ya, di surat Al-Buruj ayat 11. Tadi harusnya dibaca lahum, Ananda membaca falahum ya. Di surat Al-Lail juga ayat ke-7 nyasar ke ayat 10 yang harus dibaca lil yusra. Tadi Ananda membaca lil usra. Ya.
Untuk selanjutnya, ini juga ada yang nyasar ke oh salah, maaf. Ini salah penyebutan huruf ya. Tadi di surat Al-Qari'ah yang harusnya dibaca yakunu, tadi Ananda membaca yakumu. Ya, nun dibaca mim. Kemudian di surat Al-Falaq ayat 5, wa min syarri dibaca wa min syarrin. Ya, terakhir di surat Al-Bayyinah yang harusnya dibaca hunafa'a wa yuqimus shalah. Karena itu tak marbutoh ya. Tadi Ananda membaca hunafa'a wa yuqimus shalat. Ya, dibacanya tak. Untuk keseluruhan Masya Allah sudah sangat baik, sudah sangat bagus. Masya Allah luar biasa ya Putri hari ini. Ya, tenang. Semoga kedepannya bisa ditingkatkan lebih baik lagi. Catatan saya dan catatan Umi Titi nanti dijadikan pembelajaran, motivasi untuk lebih baik. Semangat terus, istiqomah terus dalam menjaga hafalan, dalam murojaah ya Ananda Arsila. Semoga bisa mungkin 30 juz, memberikan keberkahan untuk kedua orang tua dan keluarganya, menjadi cahaya bagi kedua orang tuanya. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Juri Penyidang pada hari ini, yang saya hormati orang tua dari Ananda Arsila, yang saya hormati rekan kami tim multimedia Asidikiyah, dan yang sama-sama kita banggakan yaitu Ananda Arsila Kansa Maulana, Masya Allah. Sebelumnya saya ucapkan selamat barokallah untuk kakak Arsila, Masya Allah hari ini bagus ya tasbihnya ya. Baik, saya akan memaparkan tentang makhorijul huruf. Kriteria penilaian membedakan huruf yang berdekatan tempat keluarnya sama, tarqiq dan tafhim, huruf ra dan lafzul jalalah. Alhamdulillah, Masya Allah hari ini Sheila bacanya bagus ya Naya, dari awal sampai akhir tenang ya, tidak terburu-buru ya, temponya enak gitu ya. Makhrajnya juga sudah bagus sebetulnya ya. Bagus, sudah bagus. Hanya saja ada beberapa catatan dari Ibu ya. Untuk Arsila tidak banyak, hanya sedikit saja ya. Untuk Arsila, hati-hati tadi beberapa kali Ibu dengar huruf H dengan H terdengarnya sama ya. H dengan H kayak H gitu ya. Jadi huruf H dengan H sama-sama huruf halqi, huruf tenggorokan. Dia sama-sama dari tenggorokan tapi tempat keluarnya berbeda. H dari tengah, H, hi, hu. H dari pangkal, H, hi, hu ya. Jadi berbeda ya. Contohnya misalnya tadi kakak ada kata ini di surat An-Nazi'at, duhaha. Tadi kata kakak bacanya duhaha, sama ya, harusnya bedain, duhaha, seperti itu ya kak ya. Terus kemudian juga hati-hati huruf zai. Nah, yang seperti tadi dipaparkan oleh Bu Marlina ya. Zainya tadi Sheila itu kurang tebal, jadi masih mengambang antara za atau zai gitu ya. Jadi zai itu punya sifat yang namanya sofir, atau kita mengenalnya desis. Jadi ada desisnya, z, z, za, zi, zu, baz. Jadi tadi Sheila kurang kurang duduk gitu zainya ya, kurang tebel gitu ya. Misalnya di kata yazakka, harusnya yazakka, tadi Sheila ngambang yazakka, yazakka gitu ya nak ya. Kemudian juga dikata misalnya jaza, harus beda. Jaza, jim dari tengah lidah, zai dari ujung ke gigi yang bawah. Jaza, beda. Jaza ya. Seperti itu ya kak ya. Kemudian hati-hati di huruf H ketika akhir surah.
Ha itu kan sifatnya lemah, jadi terkadang kita nggak sadar haknya hilang gitu ya. Maksudnya seperti apa? Nah, misalnya tadi kakak baca gini, kiramim bararah. Nah, nggak sadar haknya hilang ya. Hati-hati karena hak itu sifatnya lemas, jadi lemah ya. Jadi harus kita alirkan ya nak ya. Kasihan dia jadi nggak ke bawah ya. Jangan kiramim bararah. Nah, hilang. Harus kiramim bararah. Bararah gitu ya nak ya. Hati-hati hak di akhir ayat ya nak ya. Kemudian huruf ain, sebetulnya huruf ainnya Sheila sudah bagus, hanya saja tadi ada beberapa yang kurang tekan sedikit saja ya. Jadi seperti hamzah enggak, ain enggak gitu. Jadi kurang tekan dikit lagi ya. Misalnya tadi di al-insyiqaq ada kata yu'un, aun, aun. Sheila kurang tekan dikit lagi ainnya. Yu'un, ain, a. Dari sini ya Nang ya. Jangan ke hidung. Enggak boleh ke hidung, nanti al-khawasyam di sini, fokus di sini. A, ai, ang gitu ya. Kemudian hati-hati huruf dhad. Dhad ketika kasroh, hati-hati ya kak ya. Tadi ibu dengarnya seperti da berkasroh gitu ya. Jadi kurang tebel gitu ya. Hati-hati dha itu makhrajnya ada di pinggir lidah kita, tepinya kita naikkan ke gigi geraham dan lidah kita naikkan belakangnya. Jadi dia tebal. Bo, li ya. Tadi di kata ini mana ya? Al-Fajr kalau tidak salah. Ila rabb, Sheila bacanya gini. Ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi seperti dal berkasroh harusnya ila rabbiki radiyatan mardiyah gitu ya Naya. Kemudian huruf to juga nih, hati-hati yang berkasroh, hati-hati huruf-huruf tebal yang berkasroh ya. To ketika kasroh tadi kedengarannya seperti ta, hati-hati ta dengan to sama makhrajnya di situ juga, cuma punya sifat yang beda. Kalau to isti'la, naik pangkal lidahnya jadi dia tebal. Kalau ta dia pangkal lidahnya terhampar, turun. To, ti, tu. Kalau ta, ti, tu gitu ya. Misalnya dalam kata tadi Sheila baca gini, asatirul awwalin. Harusnya asatirul awwalin gitu ya Nak ya. Masya Allah. Kemudian tadi Sheila hati-hati, ibu dengarnya tadi surah Al-Insyirah ayat 1 sampai 4. Kedengarannya kaknya seperti ha apa kedengaran saya ya? Sepertinya kayak gini, alam nasyrah laka sadrah. Ya gitu ya, wa wada'na anka wizrah. Ya harusnya pakai ka ya. Alam nasyrah laka sadrak. Tadi kedengarannya ha, atau mungkin kedengaran saya ya. Mudah-mudahan saya salah dengar ya. Seperti itu ya. Kemudian hati-hati seperti tadi penjelasan Ustazah Marlina, hati-hati tak marbutoh ketika kakak wakofkan, berhentinya jangan tak lagi, tapi berubah jadi huruf ha. Ya, misalnya tadi kakak berhenti dalam kata sholat, harusnya sholah gitu ya Nak ya. Itu saja catatan dari ibu. Selebihnya Masya Allah sudah bagus ya. Sepertinya Sheila juga sudah paham, cuma kayak tadi kepleset aja ya Nak ya. Nanti lebih teliti lagi ya Solih ya. Nanti ini evaluasi dari Bu Titi, dari Bu Marlina, dijadikan pembelajaran agar nanti di juz selanjutnya lebih baik ya. Tetap semangat, istiqomah menjaga Al-Quran Nak ya. Semoga mungkin sampai 30 juz ya. Jadi kebanggaan kedua orang tua, jadi ahlul Quran, hamilul Quran, hafizah Quran ya Nak ya. Baik, demikian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada pemaparan yang keliru. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.